Secrets of Heaven. Read, understand. Mungu hata sinzia mpaka apitie chapitre yako mwa hii semaine. Kama kuko voisin alibarikiwa mbele yako, chapitre yake ndio ilisomwa. Mais je déclare comme un homme de Dieu. Je prophétise et je décrète. Cette semaine sera pour toi une semaine de témoignage. Mungu ataingia ku chapitre yako. Weka mkono juu, sema baba, soma hata kitabu. Nani kona amen zaidi ya mwenzake? Vile uko nasema amen, naona Mungu anakamata kitabu. Vile uko nasimama, Mungu anakamata kitabu. Vile uko nasema amen, Mungu anaangalia matendo yako. Mungu anasoma kioshamufangizia. Mtu asisharashe kichwa yako na kukumbusha zambi. Hautasamehewaka, utakufa vile vile. Mungu wapi wa kukumbuka zambi ya mtu kila siku? Kitabu ya hatia na mashitaka ilipasuka, lakini livre ya souvenir ilibakia. Parce que c'est un Dieu, c'est un Père merveilleux. Il n'a pas la place de garder les rancines dans son cœur. Secrets of Heaven. Read, understand. Kenye Mungu anachungaka ni masouvenir. Sema inawezekana. Ile milima ulipandaka, ile mvula yenye ulipigiwaka, ile kujitesa juu ya kazi ya Mungu, ile kutukaniwa, Mungu atafungula kitabu. Mimi angalia kitu inanibariki sana, fungula kitabu, anafikia kujina ya Mordecai. Anauliza ba conseiller. Mordecai, mwenye aliponyeshaka, tulimfanyiaka? Wakamwambia hata muua haukumuzia. Kwe asemake siku yake sawa. Aye mtu anaweza kuokoa. Aye mtu anaweza kuokoa kisha ushindwe kumpatia chochote. Aye asema sisi tulishashangala mfalme. Juu uko mfalme hakuna kisi ya kukwambia juu usiki yake. Na sisi tulishangalaka. Ningikwaka ningeambia mfalme, ce n'est pas de ta faute mfalme. Mungu hawezi bariki mtu na kipindi ya jaribu kubwa yafika. Mungu alichungaka mwa hii saison ya mauti yake, njo saison ya baraka yake ifike. Kuna baraka yenye Mungu iko na kuwekea mu saison yenye humiliation yako ingilifika. Dans chaque chose, il y a la cause cachée. Nani kuna amen zaidi ya mwenzake pale? Mungu anapendaka akuonore kwenye humiliation yako ingelikuwa. Oh, Roi akasema it is not possible. Huyo hatukumpatia chochote. Tomorrow morning, kesho asubuhi, ataheshimika katika nchi yangu yote. Kale kahamani kiko mwaka anasema, kanambia bibi yake, kesho tunatundika Mordecai. Mordecai anasema kesho maisha yangu inaisha. Mfalme naye anasema kesho naheshimisha Mordecai. Manake mawazo ya maadui na mawazo yako haiwezi badilisha mawazo ya mfalme wa wafalme juu yako. Ya Mungu itatimilika tu. Mordecai anachomoka pale kumlango, anayaka makufa yangu itafika. Na anayaka kama atakufa nangali nakuya tu. Hamani anaingia na mwambia, leo yako inaisha. Leo watu niingio. Mfalme anauliza, nani iko mlupango? Wanasema mwiko pale ni Hamani. Anasema, oh, munitie Hamani. Anaingia na raha. Mfalme anamwambia, Hamani, niko na kitu fulani nataka nikuulize. Yeyote mfalme anataka kumheshimu, atendewe nini? Aselu ukasema muro haiwezi kuwa mwingine. Ni mie tu. Kuna kwa watu ya vile. Amia ndugu yako haiko wewe tu. Ni mie.
Hapana mfalme anapenda. Mfalme anapenda kumheshimu. Atendewe nini? Ase mfalme. Niko na idea mbili. Ya kwanza, mfalme avalishwe vazi ya kifalme. Ona degree ya kujipenda. Vazi ya nini? Ya kifalme. Na akamate kuroni royal, bamuvike hayo kukichwa yake. Na luko nasema mro haiko mwingine. Ya tatu, mwenye tamuvalisha aende kuna mpigia magoti, na iko anasema hivi ndivyo atendewe yule mfalme anaye mheshimu. Mfalme akamwambia repete. Unasema vazi ya kifalme, couronne royale, na anze abudiwa hivi ndivyo, na apande juu ya cheval ya kifalme. Mfalme akasema hivi ni vya nguvu sana, na vile ushasema bitafanyika tu. Akafurahi mroho, amani. Nibaulize kanisa, tuache unafiki. Ata Esther angipendaka Mordekai, angivula veste bwanake amvalisha. Ona kama upendo hizi kupatia heshima itakupatia. Heshima inakupatia vitu inashinda upendo kukupatia. Oh my God. Labda siasikilika na mtu fulani hapo. Angivula kurone ya bwana yake amvalisha. No, heshima ikafanya nini? Hata dunia haikupendi. Kenye Mungu atakufanyizia leo, utavikwa kenye mapendo ya jamaa ili kuimaka. Praise the mighty Lord. Akamwambia Haman, that is good. Unasema kitu kizuri sana. Aseme lisipunguke hata neno moja katika yote ulioisema. Kamata vile vitu, wende kumlango. Kuna mtu anaitwa Mordekai. Valisha kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Mfalme, baba, njoo mwenye kona problem. Wewe kama uko na problem ile ni yako. Wewe uko na problem, mimi niko na souveraine naye. Conflit ya voisin haitazibia miracle ya Bwana juu ya maisha. Wende mvalishe haraka sana. Utadisite na roi? Ça ce n'est pas un choix. C'est un ordre. Akasema moro ningiliwa hata kama ni yeye. Ningisema anayependwa na mfalme, anayeheshimika akunyushe sumu. Ningiliwa hata. Asema akakamata ile mavitu naisha pola. Wanasema uende. Busoda sasa unaonea bavili. Pita huku na bo ministre yako. Anachomoka na couronne royale. Anachomoka na ile manteau. Anachomoka na cheval blanc. Anaambia simama. Anaambia usimamishe mkubwa vile. Ongea na adabu. Sasa mzee unaweza simama. Mordekai akasema kama njoo kufa hii maana yake ni ya maheshima kama. Akaambia vula kwanza lule lukoti lwa uzamu. Anamuvika koti ya kifalme. Anaambia mzee ungekunjama nitie vesti, nitie couronne. Anakunjama anatia couronne. Baba cheval yako hii. Bile benye ilikuwa na programu ya kukua nisha ishanja sasa hapana usiseme vile wewe. Unajua enemy yako sasa ushainuliwa anakiata katika maneno. Leo si ukuana kusema ilikuwa njo mafaso za prière. Siku tafa mariage yuko mwenye tachubukia macho humu. Maamena exagere kumbe alikuwa na kukritike njo haya inamuimpose mahamen. Njo anamaliza kuvala, anapanda yule ya cheval blanc. Kisha Haman anapiga magoti. Ukiima Hamani magoti yako muale, yeye atakuabudu mretu.
ukikatala abudu shetani mujangwa, ukikatala mpigia magoti mujangwa na kumwabudu, siku utaenda kumakaburi, mtu wa mapepo itapiga magoti mbele yako na itasema tuna nini nawe mwana wa Mungu liye hai. Usichike humiliation parce que uyakuwa na kitu chochote. Mungu ndani yako ni tumaini ya baraka. Sometime pambana mpaka heshima itatokea. Bible yangu inasema akaanza piga magoti na yuko nasema hivi ndivyo atendewe yule mfalme. Hamani Mordekai ayua kama kuko nini. Angalia, il y a un miracle que Dieu va faire sur toi, avec toi. Utasema sa Pierre, niko na lota. Angalia, kuko baraka nya utakomprendraka. Unajiuliza, hii nyumba ni yangu, hii ndoa ni yangu, hii kazi ni yangu. Ndio maandiko nasema kile kenyamu yaonaka na kenyamu yasikiaka ndio kenye Mungu atafanya. Na hii mimi natangazia mtu wa imani mwenye iko hapa. Kenya yaonaka na Kenya yasikiaka ndio kenye Bwana atafanya juu yako. Secrets of Heaven. Read, understand. Praise the mighty Lord. Nipe amen zaidi ya ndugu yako. Nipe amen zaidi ya ndugu yako. Ambia jirani yako Kenya yaonaka na Kenya yasikiaka ndicho atakachokifanya Bwana. Historia inamalizika, Hamani akatundikwa na Mordekai akaishi. Unajua kwa nini? Alimtumikia mfalme. Si quelqu'un me sert, Père l'honorera. Wapendwa katika Bwana, hakuna aliyetumikia Mungu na kafadhaika au akazaraulika. Ma vie c'est un témoignage vivant. Kufika kwenye niko si kwenda kwa nyumba ya mfumo. Kufika kwenye niko si kueskroka kama mtu yeyote. Kufika kwenye niko si kuachiaka heritage mujamaa. Vous savez c'est quoi? Mara mingi mu Biblia benye balianzaka na mutu Mungu anabatoshaka. Maana achaka hata bawili batatu. Bebatakwaka nasema tuliona mwanzo yake na tunaona mwisho yake. Soma Biblia vizuri nikupe ufunuo. Wakati Yesu anaenda kumsalaba, mitume walikuwa wapi? Walikuwa wapi mitume? Si walikimbia? Mais Jean alikuwa wapi? Mpaka kumsalaba. Maana Mungu hawezi ruhusu watu wote wafanye nini? Ifo umwe mwenye alionaka mazarau yako na tena aende ona heshima yako, mwenye ataambiaka watu dès le commencement nous étions avec lui. Nani kona amen zaidi ya mwenzake pale? Bote abata kimbia. Vous savez pourquoi Dieu change les gens? Musiko nafikira c'est un mauvais caractère. Kuna batu benye ukikawia nabo na biko na roho mbaya bana kuwaka. Nakupa ufunuo nielewe vizuri. Kuna wakati Mungu anakupaka marafiki wapya juu ya baraka mpya. Kwa maana kuna watu wa zamani wa roho mbaya hawaendeleaki na wewe. Ukiona mtu wa zamani anaendelea na wewe, maana yake Mungu alimchagulaka. Mtu wote wa zamani Mungu anamtosha karibu yako asikupe sumu. Depo alishafa ndoa hanionake tena. Tuonane tena tulikuwa bakesheni mie na wewe wafia tuolewa. Nishaolewa. Tena tuzoeane namna tusalimiane kwa mbali. Parce que barafiki mingi ya zamani habavumiliake baraka ya mtu ya mupya. Et si tu vois quelqu'un karibu yako mwenye aliona mazarau yako anaendelea kukuheshimia, ule mtu simwachaki. Ambia ndugu yako ukiniacha na comprendre kama uko tu marafiki ya zamani. Nani mtu wa ufunuo amenisikia pale? Maintenant comment servir Dieu kwa kumalizia? Ya kwanza tunamtumikia Mungu kwa akili zetu, sema akili. Ule garçon mwenye kunafanya technique pale anatumikisha nini? J'ai été béni hier, nilikuwa mu bureau. Fille mwana qui a une très belle fille, na fiancée yake. Naambia wewe dada, uko kanisa gani? Uko kanisa fulani. Le garçon ni hapa ku Jehova Nisi apôtre ndalungi hapa. Kule kanisa unafaka huduma gani? Aseme yangu ni kufagia kanisa.
sina huduma mbili, ni kufagia kanisa. Baada ya kumtumikia Mungu kwa akili, tunamtumikia kwa nguvu zetu. Viki alikuwa protocol wala president wa protocol, kila samedi banafagia. Tuko na maelfu ya mabiti hapa yenye ina hesabu. Banasukule ile mabiti yote. Wengine banakoropa hapa. Banalipiwa hata 1000 francs. Utaona mweko natumikia Mungu vile uone unajipermettre muzarao. Paske iko kumilango. Wengine banashughulika na matoilette kule nyuma. Manake mimi unaona sina akili ya kutumikia Mungu au niko nayo, lakini na akili yangu na nguvu zangu zitamtumikia Mungu. Wengine banamtumikia Mungu kwa mali yao. Sema mali. Kwa mali yao. Yeye anajua sitapanda pale kwenye papeko na ubiri na mimi nianze ubiri. Mimi nikihudumia hii kazi na mimi Mungu ananihesabia mbahubiri pasipo kujua. Nilishakala siku moja pale, mtu ananifuata tuko radio, ananiambia papa, nilisikia nitumikie Mungu na mali yangu. $5000 hii isaidie kazi ya parcelle kule nyuma. Unaingia mkanisa sesingi hata mkanisa mwa kudunia, wewe ndio kanisa yangu radio tu. Wewe ndio kanisa yangu, manake hii mimi nakia leta ni masadaka niposha kwa natoa kila siku. 5000 ku seconde hii moya. Asimjo faso yangu na mimi ya kutumikia Mungu. Na Biblia inasema sadaka nyingi zinasitiri uovu. Usiwaze mtu mwenye anatoaka sana na wewe mwenye utoaki mkipata problem Mungu sawa sawa. Mungu anaambia Cornelio, maombi na sadaka yako inanifikia. C'est-à-dire Mungu na anaangalia kwa sadaka inatokaka. Maombi na sadaka. Wewe unafikiri aliingia Zakayo juu Zakayo anaombaka? Sule mwenda wazimu kwa makaburi alikusiplia ka Yesu, ni ruhusu nikufuate sapana. So akaona ni charge ya mpya tena, akamwambia wewe ndio ubiri. Kampatia na manguo, anamwambia wewe ndio utangaze neno. Mimi tu kuona Zakayo. Zakayo alimuita mwaki. Shuka upesi. Leo ndaingia nyumbani kwako. Ni Zakayo ni muombaji. Iko na lunjembe. Soma Biblia uone ase kufika tu mnyumba chakula lisha hivi. Yesu aukiaye peke 12 apotre na mzunguruka 70 disciples karibu yake. Aujue kama alikuwa na bamingi. Kulikuwa 12 apotre kwa wafuasi 17 wanazunguruka karibu yake. Fule yote iko nje. Memu quelques minutes chakula lisha hivi. Tembelea maskini kama atakwambia njoo tunauza maragi. Kama amutangoya mwende tu. Mezakayo manake bitu yote iko pale. Batu walikula na kwenye Yuda iko na kulia. Kwenye anapokeza Petro sahani. Batu walikula wanashiba. Zakayo akashimama, baba nilie muibia na mrudishia mara 4. Maskini huyu asema mali yangu nusu ndaipatia maskini. Biblia ituambie mingi, mais je pense que Yuda alimkonda kukanzu. Akaambia mbele ya kupatia maskini. Hii kazi unaiona. Yesu hawezi toka mnyumba ya Zakayo mikono wazi. Mali yako ni kumtumikia Mungu. Wakati, sema wakati. Vous savez, journée iko na siku iko na combien de heures? 24 heures. Maintenant, selon la Bible, il faut qu'on appartient à Mungu 2h40 chaque jour, comme 10 meilleurs wakati. 2h40, uko naomba au uko mparole, wala uko nasikia parole, unaikala, uko nasikiliza Mungu chaque jour. Maintenant, semaine yote, iko na maere ngapi? Kisha uangalie unapatiaka Mungu wakati ngapi kwa maisha yako. Nilipata kitu mwa Bukavu, nikafanya utafiti na hapa Goma ishaongezeka. Mtu mmoja ananiambia Bukavu par jour kuna kufa 8 personnes. Ndio minimum kuma hôpital, il faut kutoke 8 personnes ingie Ruzizi par jour. 10 jours ni combien? C'est 80. 100 jours ni combien? C'est 800. 300 jours ni combien? Sasa nikafika nikafanya utafiti hapa Goma. Goma kuna kufa plus ya 12 personnes par jour.
Ile ni zamani 12 personnes. Gabiru napokea, Makawe napokea, uko napokea. Par jour 12 personnes. 10 jours ni combien? Hawezi bakia barabara journée aone bakwenda kuzika. Ushakaona? Utapita ukwenda kuzika. Maintenant moi les 12 personnes par jour hauko. Moi les 120 personnes hauko. Moi les 1200 personnes hauko. Juu uko mzima, uko na nguvu kushinda bengine. Juu uko na upako wala uko akiana. Onekana neema tu ya Mungu anasema anataka kufia nini huyu? Na tuyajenga Jehova nisi hata tunaijenga. Sibaki kwanza pale aone kama ile yote hauna droit ya kuambia Mungu unaninyanyasa. Anayemtumikia Bwana atamheshimu. Na anasema kwa mwisho Yoshua, usipomtumikia Bwana, mimi na nyumba yangu nitamtumikia. Vous savez, mnatuzarau kutokujua maandiko. Mie niko zaidi ya travailleur wa MONUSCO. Ayona pasteur unamuuliza, tu fais quel travail? Anakuambia sina kazi. Mena kama hauna kazi, pourquoi wanakuita serviteur? Ya ba MONUSCO biko na contrat itaisha, batatoka mwa hii nchi. Mie sina contrat. Contrat yangu iko indéterminé. Président de la République iko na 5 ans itaisha. Atuye kama tapita enjo na yu. Mais ata afanye 20 ans, ata 30 ans atatoka. Sinjo kweli haiko kitusi. Ye peke njo alisemaka. Mi sina manda na sina contrat. President wa hapa akienda Rwanda, haiko president Rwanda. Kumipaka president yake naishi. Mimi nikitoka hapa pasta, hata niingia Angleterre, niko pasta. Nikienda Chaminyago, niko pasta. Nikienda Lundukulu, niko pasta. Nikienda Mweso, niko pasta. Hata kule kwenye M23 nishafika pale. Nikifika tu kuhubiri pale, niko pasta. Manake huduma yetu iko sans frontière. Mtu akinitumikia baba huko niko nao mwa kanisa miaka mamiriele shima kule nyuma. Niko nao mamiriele miaka ni ancienne. Ingelikuwa kuna kwa pasteureze. Kama ule ni pasteurete mfeminin. Ushaona mimi nazeeka mpya. Parce que mtu akinitumikia baba mimi miaka yangu narudia nyuma. 37, 36 niko narudi. Na niko na makofi zaidi ya mwenzake. Abonnez-vous, aimez et activez le cloche de notification.